हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं दोपहर में फिर चली आई एक और वीडियो के साथ। तो क्या क्या खाना लाई हूँ देखिए। है खारकुल पाता बाटा, बेंगली डिश खारकुल पाता बाटा, दो पटल भाजा আর পেঁয়াজ আর এটা কুমড়ো শাক ঝিঙে দিয়ে মুসুরির ডাল। অসাধারণ খেতে হয়, নিরামিষ একদম ডাল এটা। আর এটা আছে আলু দিয়ে এবং ঝাল ঝাল করে ডিমের ঝোল। तो ठीक है, खाना स्टार्ट करती हूँ। लेट्स स्टार्ट ईटिंग। पहले मैं खारकुल बाटा के साथ खाऊंगी। फर्स्ट बाइट। খারকোল পাতা বাটা ভীষণ টেস্টি। झींगे दिए कुमड़ो শাক, পামকিন শাক আর মসুর ডাল, बहुत ही टेस्टी डिश है। শুকনো লঙ্কার কালো জিরের গন্ধটা অসাধারণ লাগে।